Okay, class, so let's start our new lesson for this quarter, which is all about the states of matter. Yes, Josephine Kahaya? Solid, liquid, and gas. And kindly prepare one full sheet of paper, guys. So class, give at least 5 examples of each 3 states of matter. Mamaya mag-eskwela ha. Kaya wala ba ko ka man nag-eskwela. Gusto ko nga, ikaw mauman ka. Ano mo ka nag-eskwela ma? Tungod sa kapito sa panahon, walay kwarta, dili ka po daw akong ginikanan. Maong ako, gusto ko, maningkamot para sa imo ha. Promise? Promise. Odie, kindly collect the one more sheet of paper and please erase the writings on the board. Okay, goodbye everyone. Sure, see you later. Here anak, imong juice. Kana, pila nakatuig ang labay man no? Karon, nakatagamtam na tao gamay nga kahayag. Maogyod anak. Pasalamat kita sa Ginoo nga naghatag gid siya og kahayag sa ato. Labi na nga gigaydan ko niya sa education nako karon ug na-sustain ko gyud. Thank you Lord. Padayon lang kita anak ha. Promise? Promise.